Mr. Tony, ini belum disable ini screen sharing, undisable. Oke, sebentar Pak ya. Bisa Pak? Oke ya. Okay, good evening everybody. Nice to see you again. Happy to see you again. Okay, today we are going to discuss about nouns ya. Hari ini kita akan membahas tentang nouns. Nouns bahasa Indonesianya kata benda. Tapi apakah benar kata benda? Nah, nanti kita akan bahas ya. Okay, nouns, definition, and types. Definition, arti, dan tipe. A noun is a word which names a person, a thing, a place, an animal, or an idea. Ya, jadi ide juga sebuah kata benda. Types of nouns. We have common and proper nouns. And then we have countable and uncountable nouns, singular and plural nouns, abstract nouns, and collective nouns. Yeah. Now we are going to look at one by one. Now, common and proper noun. Ya, kalau bahasa Indonesia common mungkin umum ya. Kalau proper itu mungkin spesifik. Common nouns are general names, ya, nama yang umum. While proper nouns are specific names, ya, nama yang spesifik. Ya, contoh common noun day, proper noun Monday, Tuesday, and then common noun fruit, proper noun banana, mango, and so on. And then we have country for common noun, proper nouns Japan, Korea, and then we have man, proper noun Budi, James, ya. Jadi yang common noun itu nama umum, ya, misalnya hari. Nama spesifiknya hari apa? Hari Senin atau hari Selasa. Common noun-nya buah. Buah apa? Buah mangga, buah pisang. Negara. Negara apa? Jepang, Korea. Laki-laki. Siapa? Budi, James, ya. Nah, lebih kurang seperti itu, ya. The difference between common nouns and proper nouns. Oke, next, countable and uncountable nouns. Ya, countable artinya yang bisa dihitung, uncountable artinya tidak bisa dihitung. Ya, countable nouns refer to nouns that can be counted. Ya, countable can be counted. Countable bisa dihitung, count. Ya, count artinya menghitung. Uncountable nouns refer to nouns that cannot be counted. Uncountable tidak bisa dihitung. Ya. Nah, contoh, examples, countable, girls, ya, perempuan, dolls, boneka, books, buku-buku, ya, they are all countable nouns. Ini bisa dihitung, ya. Yang tidak bisa dihitung, uncountable nouns,
For example, rice, tea, oil, ya, beras, teh, dan minyak tidak bisa dihitung, ya. Walaupun kalau kita hitung beras bisa aja ya 1 biji, 2 biji. Tapi kalau kita beli beras, kita tidak bilang saya mau beli 10 biji beras ya. Nah, that's why it is uncountable. Okay. And then what we have here singular and plural nouns. Ya, singular satu, sebuah, plural more than one, ya, atau jamak, ya, singular, plural. One, more than one. Singular nouns refer to a single person or single place or single animal or single thing, ya. Satu saja. Plural nouns refer to more than one person, more than one animal, more than one place, more than one thing, ya. Asal dua saja sudah disebut plural. Oke. Okay. Nah, example for singular nouns. Contoh singular nouns. A baby, a restaurant, a dog, a pencil. Ya. Seorang bayi, satu restoran, seekor anjing, sebuah pensil, ya. Nah, plural nouns, a baby becomes 3 babies, ya. Nah, look at the spelling, ya. Perhatikan spellingnya. Kalau baby, Y, becomes babies. Nah, nanti kita akan jelaskan, ya. And then a restaurant, 2 restaurants with S, ya. A dog, 7 dogs. A pencil, 10 pencils, ya. These are all countable nouns, ya. Bisa dihitung. Jadi belakangnya ditambah S atau IES for some words that end with Y. Abstract nouns, ya. Abstract nouns are words that represent a quality or an idea. Ya. Kata benda abstrak adalah kata-kata yang tentang kualitas atau tentang ide. Ya, contohnya, abstract nouns refer to things or ideas that cannot be seen or touched, but they can be felt or thought about. Ya, abstract noun ini memang tidak bisa dilihat maupun dipegang. Ya, kayak misalnya contoh pensil, ya kita bisa pegang. Buku kita bisa pegang. Tapi ini abstract nouns tidak bisa dipegang. Ya. But you can feel it. Ya, bisa dirasakan. Contoh, example, kindness, ya, kebaikan. Patience, kesabaran. Joy, kesenangan. Love, cinta, ya. Nah, ini adalah abstract nouns. Oke, lanjut. Collective nouns. Collective nouns represent groups of people, animals, places, things, or ideas. There are 2 types of collective nouns. One, countable collective nouns. Second, uncountable collective nouns. Nah, collective nouns ini mewakili sebuah grup, ya. Entah itu grup manusia, grup hewan, grup tempat, barang, maupun ide. Ya. Nah, collective nouns ini ada 2 macam. Satu, countable collective nouns. Collective nouns yang bisa dihitung. Yang kedua adalah collective nouns yang tidak bisa dihitung.
Nah, contoh dari collective nouns. Countable collective nouns. Collective nouns yang bisa dihitung. Misalnya flower, ya, bunga. A bouquet of flowers. Kalau satu kita bilang a flower. But if you say a bouquet of flowers, artinya terdiri dari beberapa bunga, ya. Kalau bahasa Indonesianya ini buket, ya. Satu buket, ya, beberapa bunga. And then a swarm of bees. Bees, lebah. If one bee, but if there are so many bees, then you say a swarm of bees. Ya, sekumpulan, lebih kurang sekumpulan lebah. Ya, a herd of goats. If one, then you say a goat. Tapi kalau ada sekumpulan, ada banyak, then you say a herd of goats. Nah, ini grapes atau anggur. Kalau satu, you say a grape. Satu biji anggur. Tapi kalau biasanya kita kalau beli anggur kan biasanya udah di dalam satu gantungan ya, atau satu tangkai atau satu apalah namanya. Saya kurang tahu kalau bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di Inggris, we call it as a cluster of grapes. Ya, satu tangkai yang terdiri dari beberapa biji anggur. Ya. Nah, cluster ini juga dipakai untuk perumahan ya, cluster. And then a team of players, ya, satu tim pemain. Kalau satu orang, we call it as a player. Tapi kalau satu grup atau terdiri dari beberapa orang, then we call it as a team of players. Uncountable collective nouns, ya, collective nouns yang tidak bisa dihitung. Nah, contoh milk. Ya, milk cannot be counted. Susu tidak bisa dihitung. Nah, supaya bisa dihitung, gimana caranya? Then we say a bottle of milk. Satu botol susu. Ya, soap, sabun. Nah, ternyata sabun pun tidak bisa dihitung. Ya, that's why we say a bar of soap. Satu batang sabun. Ya, bread. Bread also cannot be counted. Ya, roti. Roti juga ternyata tidak bisa dihitung. Ya, memang loh bukannya kalau kita ke toko roti beli roti satu. Ya, memang gampangnya seperti itu ya. Tapi di Inggris itu roti itu tidak bisa dihitung. Ya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah bisa dihitung? Saya tidak bisa jawab ya, karena saya tidak mendalami ilmu bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk roti, kalau ini a loaf of bread, this refer to ini untuk roti tawar ya, a loaf of bread. Tapi kalau misalnya roti yang kecil yang ada isi, then we can say a piece of bread, ya, sepotong. And then sugar, gula. Sugar also uncountable. Then we say a jar of sugar, ya, satu toples gula. Paper, kertas, juga tidak bisa dihitung. And then we say a piece of paper, selembar kertas, ya. Nah, gender nouns. Ternyata kata benda itu juga ada jenis kelaminnya ya, gender, jenis kelamin. Gender tells whether a person or an animal is a male or a female. Ya. Gender di sini artinya jenis kelamin. Jadi untuk membagi apakah ini laki-laki atau perempuan. Gender also tells about things which neither male nor female. Ya, ada juga yang tidak
memiliki jenis kelamin, ya. Nah, there are 4 types of genders noun here. The first one is masculine gender. Masculine itu refer to male, ya, laki-laki. Jenis kelamin yang laki-laki, contoh boy, man, father, brother, uncle. And then feminine gender. For example, girl, woman, mother, sister, aunt. And then common gender. Friend, cousin, person, child, student. Common gender di sini maksudnya adalah tanpa melihat jenis kelamin, ya. Misalnya teman bisa laki, bisa perempuan. Cousin, keponakan, juga bisa laki, juga bisa perempuan, ya. Person, bisa laki, perempuan. Child, anak-anak, bisa laki, juga perempuan. Begitu juga dengan murid, ya. Nah, satu lagi namanya neuter gender. Nah, ini untuk benda-benda mati, ya. Misalnya contoh, for example, table, chair, pencil, book, house, and etc. Ya. Nah, mungkin ada yang mau tanya ini EG, ya. Maksudnya apa nih? Ini adalah exempli gratia. Kadang-kadang orang memakai ini sebagai EX, example. Nah, harusnya EG, ya. Exempli gratia diambil dari bahasa Latin yang artinya contoh, ya. Nah, gender nouns di sini untuk yang laki-laki dan perempuan, khusus maupun manusia maupun animals, ya. Masculine, for example, waiter, feminine, waitress, ya. Pramusaji, ya. Pramusaji laki-laki, waiter. Pramusaji wanita, waiters. And then nephew, ponakan laki-laki, niece, ponakan perempuan. And then hero, pahlawan laki-laki, heroine, pahlawan perempuan. Nah, kalau ini rooster. Rooster itu ayam jantan. Hen. Hen itu ayam betina, ya. Dog. Dog itu ternyata anjing anjing jantan, ya. Sedangkan bitch itu anjing betina. Nah, ini yang seringkali dipakai sebagai kata-kata umpatan, ya, kalau di film tuh. Kalau suka dengar orang di film mengatakan bitch, nah itu telah menjadi kata-kata umpatan yang artinya ini sebetulnya anjing betina, ya. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut ke yang buku, ya. Yang punya buku bisa dibuka. Nah, nanti tanya jawabnya nanti aja, ya, karena hari ini kita khusus membahas noun. Kalau udah selesai bahas, nanti baru kita tanya jawab. Oke. Untuk latihan, kalau misalnya kita ada waktu, baru kita akan exercise, do the exercise. Kalau waktunya kurang nggak cukup, berarti kita nggak bahas, ya. Nah, by the way, kali ini minta maaf saya tidak membuat kunci jawaban, selain karena kayaknya gampang dan juga waktunya kurang hari ini. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan khusus membahas nouns, ya. Nah, ini dimulai dengan common nouns yang tadi sudah disebutkan. Di sini nouns are divided into common nouns and proper nouns. Common nouns are words for people, animals, places, or things.
These are words for people. They are common nouns. Ya, ini adalah contoh-contoh common nouns. Ya, there are clown, acrobat, astronaut, actor, lawyer, aunt, judge, baby, man, and so on and so forth. Ya, so on and so forth. Artinya dan seterusnya. Ya, so on and so forth dan seterusnya. Kalau ada yang punya bukunya atau yang download bisa dibuka. Kalau enggak boleh lihat dari screen sharing juga enggak masalah ya. Nah, these are words for animals. They are common nouns. Eagle, zebra, deer, bird, crocodile. Nah, mungkin ada yang agak bingung di sini ya. Loh, tadi bukannya common noun itu animals, terus proper nouns itu misalnya nama binatangnya ya, misalnya bird, crocodile, deer, and bla bla. Nah, jadi itu bisa menjadi common nouns, bisa juga menjadi proper nouns. Misalnya common nouns animal, proper nouns-nya bird. Nah, bird sendiri bisa menjadi common nouns. Kalau gitu proper noun-nya apa? Proper nouns-nya adalah nama burungnya. Misalnya ada kuku, ya, burung kuku, kakak tua. Nah, jadi nama binatangnya itu menjadi proper noun, ya. Nah, misalnya bear, beruang. Beruang itu kan ada beberapa macam ya, ada grizzly bear, terus polar bear. Nah, jadi ketika bear menjadi common noun, proper noun-nya adalah nama spesifiknya, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya karena belajar dari pengalaman ya. Murid suka bilang, "Mister, itu bacanya bear." Tapi saya bacanya bear, ya. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan. Bear nggak pakai R itu British ya. Tapi kalau mau pakai R, bear. Ya, belakangnya ada itu American, ya. Nah, contoh-contoh common noun yang lain ada cat, ada goose, cow, hen, dog, horse, dolphin, mouse, duck, parrot, fish, shark, goat, whale, and so on and so forth. Ya. These are words for places. They are common nouns. Ya. Beach, park, library, shop, airport, market, cave, mountain, church, playground, farm, restaurant, hill, school, hospital, seashore, hotel, stadium, house, supermarket, island. Nah, ini bacanya island ya, S-nya silent. Silent artinya tidak dibaca. You don't say Iceland, but you say island, ya. The S is silent. Silent means tidak dibaca, ya. Island. Mall, zoo, ya. Nah, misalnya beach. Beach is a common noun. Proper noun-nya apa? For example, Ancol Beach. And then what else? Anyer Beach, ya, something like that. These are words for things. They are common nouns. Basket, drum, bed, cake, blanket, and then gate. Yeah. Another words, bag, kite, box, ladder, bread, lamb, can. Nah, can ini artinya bisa beberapa arti ya. Salah satunya adalah dapat. I can sing a song. Saya bisa menyanyi, bisa. A can of Coke, ya. Can di sini bisa juga artinya kaleng, ya. And then television, cup, train, desk, truck, door, watch, egg, window, ya. All those things are common noun, ya.
Nah, ini latihannya. Kalau ada waktu baru kita practice. Otherwise kita akan continue ya, karena nouns lumayan banyak materinya nih. Nah, this is proper nouns ya. Do you remember proper nouns? Specific names ya, yang lebih spesifik. Proper nouns are names for particular people, places, or things. They always begin with a capital letter. Nah, kita tahu salah satu karakteristik, ciri-ciri, ya, ciri-ciri, characteristic of a proper noun are the capital letter. Ya, kita tahu ini proper noun bisa dari capital letter. For example, the name of people, Omar, ya, capital letter. Beethoven, capital letter. Santa Claus, Lisa, ya. And then what else you have? Alibaba, Pauline, Johnny Depp, Patrick, Harry Potter. They are all proper name for people or human, ya. Your own name and the names of your friends are proper nouns too, ya. Namamu sendiri, misalnya Patrick, Rudy, Budi, ya. And then the names of countries and their people are also proper nouns, ya. For example, the country America. Country is common noun. America is proper noun. The person, nationality, ya, warga negara, American, Egyptian, Indian, Italian, Thai, Japanese, Korean, Malay, Filipino, Pakistani, ya, they are all proper noun for nationality or the people, ya, orang-orangnya. Yeah, you can see here country America, the people Americans. Yeah, people or nationality. Sometimes also for the language. Yeah, for example, India, country, people Indians, language also Indians. Yeah, Italy, Italians. Japan, Japanese. Korea, Koreans. Malaysia, Malaysians. Pakistan, Pakistanis. France, French. Thailand, Thais. And then the names of town, city, buildings, and landmarks are proper nouns. Ya, town, cities, buildings, landmarks. These all are common noun. Ya, ini adalah common noun. Ketika spesifik ada namanya, menjadi proper noun. What is the city's name? Egypt, for example. Yeah. So it become proper nouns. You have Hong Kong city or country, Egypt, the Great Wall of China, name of place, the Statue of Liberty, name of place. Yeah. Tokyo, Sydney, they are all proper noun. Yeah. Then you have Bangkok, New Delhi, London, New York, Paris, Beijing, Central Park, Eiffel Tower, Big Ben. Ya, Big Ben is landmark. Landmark itu apa ya? Bangunan yang menjadi ciri khas ya. Like for example, kalau di Jakarta kan mungkin Monas. Okay, next. The days of the week and months of the year are proper nouns. Ya, days, week, months. Ini common nouns. Ketika ada namanya menjadi proper nouns. Ya, days, common nouns. What is the proper noun? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Nah, remember ini bacanya bukan Wednesday, ya, bukan. Ya, bacanya Wednesday. Ya, dua kali ya. Wednesday, bukan Wednesday, ya. Wednesday, dua kali bacanya. Thursday, Friday, Saturday. And then for the month, what do you have here?
You have January, February, March, April, May, June, July, August. Ya, August bukan August. Ya, kadang-kadang saya suka mendengar orang bilang August. No, it's August. O sound, ya. O, August, September, October, November, December. Okay, next, and then we have the names of mountains, seas, rivers, and lakes are proper nouns. Yeah, for example, Mount Everest, the Thames, ya, the Thames River. Nah, ini kemarin ada yang nanya, kenapa ada yang pakai the, ada yang tidak pakai the. Nah, ini dari sananya ya. Kayak kemarin saya sudah jelaskan. For example, Indonesia. You don't say the Indonesia. But for America, you say the America. The USA. Nah, ini juga the Thames. Ini nama sungai. Ya, the Thames. Nama sungainya pakai the. Lake Michigan, the Alps, the Dead Sea, Mount Fuji, the Himalayas, the Pacific Ocean, the Yellow River. Ya, untuk kata-kata tertentu harus menggunakan the. Tapi untuk yang lain tidak menggunakan the, ya. Niagara Falls. Nah, mount here means mountain, ya. Nah, you often use the before names of oceans. Nah, di sini ada ketentuan ya. Before the oceans pakai the, rivers, seas, and then ranges of mountains, ya. Mount means mountain. It is often used in the names of mountains. For example, Mount Everest, Mount St. Helens, Saint, ya, NEST artinya saint. Saint itu orang suci, biasa dipakai buat orang suci. The written short form for mount is MT. MT means mount, short form. For example, MT Everest, MT Fuji, but you say mount, ya. And then the names of festivals, some special events and holidays are proper nouns too. For example, Valentine's Day, Father's Day, Halloween, New Year's Day. And then what else? Christmas, Memorial Day, Labor Day, Independence Day, Mother's Day, April Fool's Day, Thanksgiving Day, Saint Patrick's Day, ya. Nah, ini saint ini biasanya dipakai orang-orang suci, khususnya agama Katolik nih. Saint. Oh, sebentar. Okay, next. Singular nouns, ya. Nouns can be singular or plural. When you are talking about one person, animal, place, or thing, use a singular noun, ya. For example, a sheep, sebuah, ya, singular, satu. A ship, sebuah kapal. An owl, ya, owl, burung hantu. Nah, kenapa ini pakai ini pakai an? Dipakai untuk use for the consonant, ya, consonant. Remember, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, they are all consonant. And then the opposite of consonants are called vowel, ya, vowel atau huruf hidup. Kalau huruf hidup or vowel menggunakan an owl, ya. A woman, a train, a flower, an airplane. Nah, pakai an lagi karena ya, airplane. Nah, bahasa Inggris juga ada
ada bingungnya di sini. Misalnya 1 jam. 1 jam kan 1 hour. Jam itu spellingnya pakai H. But you don't say a hour, but you say an hour. Why is it so? Because it refers to the way you speak. Refer to the pronunciation. You say hour. You don't say hour. Yeah, because you say hour, a is a vowel. That's why you say an hour. You don't say a hour. Ya, hour dibacanya jam itu dibacanya hour bukan hour. Ya, because the H letter is silent. Sehingga bacanya menjadi hour. Karena bacanya hour itu dimulai dengan huruf A. A itu adalah vowel, makanya menjadi an hour, bukan a hour. Ya. An airplane, a bicycle. Nah, ini airplane, remember, ini American vocabulary. Kalau British sebutnya aeroplane, ya. A bicycle, a boy, a bus, a comb, a girl, a key, a letter, a map, a photograph, ya, photograph, a refrigerator, a slide, a swing, a van. Use a or an. Nah, di sini ternyata ada ini ya penjelasannya ya. Use a or an before singular nouns. Use an before words beginning with vowels. A, E, I, O, U. They are all vowels. Ya. For example, an X, an egg, an envelope, an ice cream, an eye glow, an orange, an umbrella, an uncle. Ya. Nah, ini vowels, huruf hidup, makanya menggunakan an, ya. But some words don't follow this rule. Ya, ada juga yang tidak mengikuti aturan. For example, use a, not an, before these words that begin with U. A uniform, a university. Nah, kenapa ini bukan an? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, patokannya bahasa Inggris itu bukan tulisan, tapi cara baca. Ya, tadi sudah saya jelaskan kayak hour. Tulisannya H, tapi bacanya A, jadi N. Nah, ini tulisannya U, tapi tulisannya U ya, bacanya U. Nah, if you remember the phonetic symbols, ya, kalau ingat phonetic symbol yang pernah saya share sebelumnya, jadi ini U, phonetic simbolnya dimulai dari J, ya, tulisannya itu J, bacanya Y, Y. Jadi menjadi uniform. Tulisannya itu J seperti J, tapi bacanya Y. Uniform. Karena tulisannya itu J, bacanya Y, ada Y sound-nya. Jadi ini menjadi huruf konsonan. Sehingga ini bacanya uniform. Ya. Nah, disitulah bahasa Inggris seringkali membingungkan. Ya. A university. And then use a before words beginning with the other letters of the alphabet called consonants. For example, a basket, a bowl, a car, a hill, a house, a rainbow, a monster, a pillow, a watch, a zoo. But some words don't follow this rule. For example, use an, not a, before these words that begin with H. Ya, ini seperti yang tadi saya udah jelaskan. An air. Ya, ini bukan hair. Ya, an heir. Ini yang mendapat warisan semacam apa ya di kerajaan, putra mahkota seperti itulah. And then an honor, ya, the H is silent, ya, H-nya tidak dibaca. An heir, an honor, an hour, ya.
H-nya silent. Okay, next, plural nouns. When you talking about two or more people, animals, places, things, use plural nouns. Most nouns are made plural by adding s at the end. Ya, kebanyakan plural itu hanya menambahkan s di belakang. For example, stars, stars, bat, bats, mug, mugs, fan, fans, cap, caps, bird, birds, broom, brooms, camel, camels, doll, dolls, egg, eggs, flower, flowers, game, games, lamp, lamps, pen, pens, photo, photos, shirt, shirts, spoon, spoons. Some plural nouns end in es, tapi ada beberapa yang pluralnya menambahkan es. Ya, for example, bus, buses. Ya, glass, glasses, brush, brushes, watch, watches, fox, foxes, beach, beaches, branch, branches, or branch, branches, box, boxes, bus, buses, church, churches, dish, dishes, dress, dresses, sandwich, sandwiches, witches. Nah, aturannya ada di sini ya. When the last letters of singular nouns are ch, sh, s, ss, or x, usually add es to form the plural ya. Kata-kata yang belakangnya akhiran ch, sh, s, ss, x itu pluralnya ditambahkan dengan es ya. Some plural nouns end in ies ya, seperti yang tadi sudah saya kasih contoh, baby, babies ya. Another example, butterfly, butterflies ya, tambahnya ies. Canary, canaries, nama burung. Lily, lilies. Candy, candies. Cherry, cherries. Diary, diaries. Dictionary, dictionaries. Fairy, fairies. Family, families. Fly, flies. Lady, ladies. Library, libraries. Puppy, puppies. Story, stories. Strawberry, strawberries. Ya. Noun like these are made plural by changing y to I and then adding es. Ya, kata-kata plural ini yang berakhir dengan y, pluralnya ditambahkan y diganti menjadi I, terus tambahkan es. Ya, ies. Oke. What if there is a vowel before the y? In that case, add s to form the plural. Nah, ada kasus-kasus tertentu yang tidak y-nya tidak diubah menjadi ies, tapi hanya menambahkan s. Ya, for example, key, keys, and then turkey, turkeys, tray, trays, chimney, chimneys, cowboy, cowboys, day, days, donkey, donkeys, jersey, jerseys, kidney, kidneys, monkey, monkeys, toy, toys, trolley, trolleys, valley, valleys. Ya. Nah, if a noun ends in F, you often change F to V and add ES. Ya. For example, calf, calves. Ya, kalau yang belakangnya F diubah menjadi VES. F-nya diubah menjadi V, terus ditambah EL, ES. Calf, calves. Ya. Elf, elves. Half, halves. Leaf, leaves. Love, loves. Shelf, shelves. Thief, thieves. Wolf, wolves. Ya. Often nouns that end in F just need to put S to form the plural. Nah, ini
Khusus yang kata-kata ini, kalau belakangnya F, langsung tambahkan S, ya. Chef, chefs. Chief, chiefs. Cliff, cliffs. Handkerchief, handkerchiefs. Roof, roofs. Sheriff, sheriffs. For some words that end in F, the plural can be spelled in two different ways. Yeah. For example, dwarf. It can be dwarfs with S or dwarfs with VES. Yeah. Hoof, hooves or hooves. Scarf, scarves or scarves. Ya. Jadi khusus yang ini bisa dua-duanya. With some words that end in FE, you change F to V and add S. Ya, for example, knife, pisau. Become knives. Ya, F-nya ganti jadi V. Life, lives. Wife, wives. Ya. But you only add S to giraffe to form the plural. Nah, khusus giraffe tinggal tambah S saja. Ya, itulah bahasa Inggris. Banyak bingungnya ya. Banyak aturannya. So frankly speaking, Mister, saya sendiri sering juga kadang bisa lupa ya, saking banyaknya itu aturan. So remember, teacher is not perfect. Saya juga berharap teman-teman bisa cari sumber-sumber yang lain, ya. Karena kadang satu buku dengan buku yang lain pun bisa bertabrakan teorinya, ya. Ini ada beberapa buku yang saya pakai. Itu juga contoh gampangnya parts of speech yang telah kita bahas sebelumnya. Ada yang mengatakan parts of speech itu ada 8. Ada yang mengatakan 9. Ada juga yang mengatakan 10. Ya, yaitulah bahasa Inggris. Ilmunya hidup. Ilmunya tidak mati. Jadi selalu berkembang, ya. Nah, continue. If a noun ends in O, you just add S to form the plural. For example, a rhino, rhinos. Kangaroo, kangaroos. Hippo, hippos, ya. But with some nouns that end in O, you add ES to form the plural. For example, a flamingo, flamingos. A tomato, tomatoes. A potato, potatoes. A hero, heroes. With some nouns that end in O, you can add either S or ES to form the plural. Ya, for example, mango, mangoes. Ya, mosquito, mosquitoes. Nah, ini mosquito. Sering saya mendengar orang bilang ini bacanya mosquito, ya bukan. Mosquito, I, ya. Mosquito. Zero. Zeros. Buffalo, buffaloes. Some plural nouns that follow the S rule, they don't end in S, ES, IES, or VES. Instead, the word changes form. Nah, ini ada beda lagi. Namanya irregular plural noun, ya. Jadi dia berubah total sama sekali, ya. You don't say mouse, mouses, no, but you say mouse, mice. One mouse, many mice. Two mice, three mice, ya. Goose, geese, ya. Ini berubah sama sekali. Food, feet, ya. Child, children. Man, man. Ox, oxen. Tooth, teeth. Woman, women, ya. Women. The plural of the mouse that you use with your computer is either mice or mouses. Tapi kalau untuk mouse komputer bisa mice, bisa mouses. Ya, kerenan bahasa Indonesia namanya tetikus. Some plural nouns are the same as the singular noun. Nah, ini yang tidak berubah ya. Sheep, sheep ya sama. One sheep, two sheep sama. Reindeer, reindeer sama, tidak berubah. Fish juga tidak berubah ya, sama.
One fish, two fish, many fish, sama. Bison, deer, sama. You can use fishes as the plural of fish when you are talking about different kinds of fish or the fishes of the Pacific Ocean. Nah, fish menjadi fishes kalau bicara kinds, beberapa jenis, ya. Misalnya shark, dolphins, and then what else? Nah, they are fishes, ya, several kinds. If only one kind, then you say fish, even though there are many. Nah, some nouns are always plural. Ini selalu plural, ya. Selalu jamak, tidak pernah satu, ya. Contoh binoculars, ya, teropong. Teropong ini selalu satu pasang, ya, selalu dua. Jadi selalu plural. Goggles, kacamata renang, itu pun selalu sepasang yang terdiri dari dua. So, plural form, goggles. You don't say goggle, ya. Pliers, tang, jeans. Jeans ataupun trousers, ya. You don't say trouser, but you say trousers. Itu plural. Walaupun celananya satu, tapi mungkin karena masuk kakinya dua, jadi hitungannya jamak, ya. Trousers itu British, kalau American biasanya sebutnya pants, long pants, ya, short pants, long pants. Celana pendek, celana panjang. Kalau British celana panjang trousers, kalau celana pendek bisa shorts, ya, shorts. Yang kata yang lain itu pendek, shorts. Another word for spectacles is glasses, ya, kacamata, spectacles. Nah, spectacles ini juga dalam bentuk plural. Ini biasanya British yang mengatakan spectacles. Kalau American itu glasses, ya. Anak-anak sekarang taunya glasses, mereka tidak tahu spectacles, ya. Tidak heran karena American English is more widely used, ya, lebih banyak dipakai, ya, film-film dari Amerika, Hollywood, terus barang-barang semua dari Amerika, ya. Jadi lebih terbiasa dengan American English. You can make this plural noun singular by using a pair of binoculars, a pair of spectacles. Ya, a pair of artinya sepasang, ya. Sepasang teropong, sepasang kacamata, sepasang kacamata renang, sepasang jeans, sepasang celana pendek, sepasang tang. Ya, kita nggak bilang sepasang tang, ya. Oke, collective noun. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, collective noun are words for groups of people, animals, or things. These are nouns for groups of people. Ya, satu grup ini kita sebut dengan satu collective noun become a family, a crew. Ya, satu keluarga. Satu keluarga kan biasanya mungkin 3 orang, bisa 4 orang. A crew, ya. Orang-orang yang bekerja di kapal, a crew. And then yang di orkestra, an orchestra. Orchestra, ya, orang-orang yang ada yang di bass, ada yang di violin, ada yang macam-macam lah, ya. Here are some more groups of people: an audience, a band, a choir, a class, a gang, a group, a team. Ya, ini semua collective noun, ya. A choir, paduan suara. A class of students, murid-murid satu kelas. A group of people, a team of soccer players, for example. Many collective nouns can be used with a singular or plural nouns. For example, my family was happy to see me. Or you can say, my family were happy to see me. Jadi family ini bisa singular, bisa juga plural, ya.
Here are more collective nouns that are used for groups of people, animals, or things. Ya, for example, a brood, Mister. ya, sekumpulan Halo. anak-anak ayam. Ya, Mr. Hendra. A band of musician, sekumpulan orang-orang musisi. Ya, kalau di Indonesia semuanya serba sekumpulannya, satu kumpulan, satu grup. Nah, kalau di bahasa Inggris itu macam-macam. Nih, a school office. Padahal mereka nggak ke sekolah ya, tapi sebutnya. Mr. Hendra. Mister. And then what else? You have a bunch of keys. A class of pupils. Nah, pupils ini British spelling, British vocabulary. Kalau American biasanya pakai students, ya. Contoh lain itu kalau sering kita kalau ke mall sekarang sebutannya restroom, bukan lagi toilet, ya. Nah, itu juga restroom itu American English, ya. British say toilet. A collection of books, a deck of cards, a fleet of sheep, a flock of sheep, a gaggle of geese, a gang of robbers, ya. Nah, ini gang. Kalau di sini kan artinya jelek ya, a gang of robbers. A herd of cattle, sekumpulan bisa kerbau, bisa kambing, ya, cattle. A litter of cubs. Cubs ini binatang, bayi binatang, misalnya tiger, lion, sebutnya cubs. A pod of whales, a pack of wolves, a pride of lions, a set of stamps, a swarm of bees, a troop of actors, a flight of steps, ya, anak tangga, mereka sebutnya a flight of steps. And then masculine and feminine. Here is the bride, ya. Bride untuk yang perempuan, laki-lakinya bridegroom, ya. Rooster, ayam jantan, hen, ayam betina, lion, singa jantan, lioness, singa betina, king, queen, boy, girl, man, woman, prince, princess, steward, stewardess, waiter, waitress. Ya, masculine, feminine, actor, actress, brother, sister, emperor, empress, father, mother, gentleman, lady, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, headmaster, headmistress, man, woman, master, mistress, nephew, niece, prince, princess, son, daughter, steward, stewardess, uncle, aunt, wizard, witch. Ya, wizard ini tukang sihir. Animal, chicken, rooster, hen, bull, cow, buck. Untuk apa nih? Rusa, do, female, ya, male, female, Jack, Jenny, horse, stallion, lion, lioness, sheep, ram, ewe, tiger, tigress, actress, stewardess, lioness, tigress, princess, waiters, doctors, dancers. Ya, ini mungkin bisa dibaca aja. Nah, ini yang neuter nouns, yang benda mati yang tidak berjenis kelamin. Bench, leaves, mirror, fire. Jadi biasa aja, ya. Tidak ada yang spesial. Oke, sudah selesai ya. Mr. Tony? Ya, Mr. Hendra. Sudah selesai? Boleh kasih Perlu pertanyaan? kasih sedikit, mungkin 5 menit tanya jawab? Mungkin? Boleh. Ya, sahabat kelas yang... Sebentar, saya nggak dengar ya. Mr. Tony, sorry. Perlu kasih 5 menit, mungkin tanya 1-2 pertanyaan gitu? Ya, boleh. Boleh ya? Udah saya buka ya. Sahabat kelas yang mau bertanya, silakan. Oke, 5 minutes ya. Pakai chat atau pakai ngomong, Mister? Di chat aja. Oke, di chat aja ya, teman-teman. Ya, sahabat kelas di chat aja ya. Atau misalnya ada masukan buat Mister, silakan.
Masih dikunci ya, Mister? Udah saya buka. Good evening, chat saya lagi. Enggak ada. Kayaknya nggak ada pertanyaannya. Oh, Mister mau tanya, person and people bisa termasuk singular and plural? Ya, one person, two people. Ya, satu orang, one person. Dua orang, two people. Tapi kalau di American bisa pakai persons, tinggal pakai s. Ya, one person, two persons. Nah, kalau di live suka dilihat tuh 9 persons, 10 persons ya. Seperti saya bilang sekarang American English itu lebih widely used. Money itu noun jenis yang mana? Money itu uncountable ya, uang itu uncountable. Lembarannya bisa dihitung tapi not the value. Exercise perlu dikerjakan nggak? Itu terserah ya, bebas-bebas aja. Mau kerjakan boleh, tapi kalau memang niatnya mau berkembang, ya baiknya dikerjakan. Ya, oke silakan kalau yang mau kerjakan exercise ya. Mister artikel the no need write in capital letter, no need. Tapi kalau kadang judul kita pakai huruf besar, ya. Untuk headline news tergantung. Memang kalau dia di huruf pertama berarti pakai. Kalau di tengah tidak harus, ya. Saya mau tanya banyak nouns yang sepertinya jarang dipakai, yang gender, tapi sebenarnya pakai itu cukup dikenal. Iya, cukup dikenal secara umum aja. Kita nggak usah bilang itu tiger atau tigress ya. Ya. Yang penting umumnya tiger ya sudah selesai. Ya, makanya hari ini pelajaran-pelajaran ini semua hanya sebatas knowledge. Ya, jadi ketika kita bahas, oh ya, saya udah tahu karena kita sudah pernah bahas. Itu aja sih. Apalagi kan kita bukan mau jadi guru ya. Kalau mau jadi guru ya kita memang perlu tahu lebih dalam. Tapi kalau kita hanya perlu tahu saja dan hanya for the daily conversation, ya cukup tahu aja. Kecuali murid mungkin di sekolah, kadang gurunya mungkin tanya kan, what is the masculine noun for tiger and for the female tiger, for example, ya. Tapi kalau kita orang dewasa mah cukup tahu aja. Selesai ada kunci jawaban nggak? Ya, saya terus terang agak keteteran ya kalau harus bikin kunci jawaban, ya. Nah, coba nanti kalau ada waktu saya akan coba usahakan, tapi saya tidak janji ya. Sebetulnya itu kan ini kan sebenarnya buku-buku yang sangat sederhana ya. Boleh dibilang ini buku yang dipakai oleh SD. Jadi pertanyaannya juga sangat sederhana. Saya pikir Bapak Ibu juga bisa menjawab kok kalau dilihat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Dice. Dadu in English dice. Pluralnya dice. Oh, kalau pluralnya die itu uncountable. Ya. Aku nggak paham kalau nggak exercise. Ya, silakan kalau mau exercise. Foto, fotos, yes, jamak. Pakai S, bukan nggak pakai IS ya. Foto, fotos, pakai S, bukan pakai IS. Ya, silakan yang mau kerjakan exercise ya. Iya, die artinya mati, betul. Nah, perbedaan en sama the nanti di determiners kita akan bahas ya. Coba lihat di bukunya ada pelajaran unit 6, determiners. Nanti kita akan bahas di situ. Knowledge-nya di-press lagi jadi ada waktu exercise. Ya.
Ya, money is a noun. Ya, rupiah is a noun. Dollar is a noun. A six-sided die, belum pernah dengar ya. Dice itu kan dadu, kalau die itu mati. Pluralnya kalau nggak salah, dice atau dices, I don't remember. Ya, so sorry. Makanya Mister bilang, di bahasa Inggris tuh peraturannya itu banyak banget. Jadi terus terang saya sendiri tidak bisa menghafal segitu banyaknya. Ya, that's why I say kita harus terus memperbanyak ilmu kita dengan banyak membaca. Ya, ini pelajaran bisa diulang-ulang. New normal juga ada upload di YouTube. Ya, bisa dibaca, bisa ditonton ulang dan didengerin lagi. 2,000 rupiah. Ya. 2,000 rupiah nggak pakai S. Ya, uncountable. Uang itu uncountable. Ya, karena value. Oke, Mr. Tony, kayaknya cukup nih, udah selesai. Oke, thank you all. Thank you, Mr. Hendra. Ya, mudah-mudahan teman-teman terus belajar. Kadang kalau saya bisa salah, mohon di remind ya. Kalau saya salah tolong diingatkan, karena peraturan Inggris itu banyak banget. Terus terang saya tidak menghafal semuanya. Oke, thank you everybody. God bless you. Terima kasih Mr. Hendra. Ya, sahabat kelas yang sudah bergabung, terima kasih atas kehadirannya. Untuk kunci jawabannya mungkin gini aja, sahabat kelas yang tahu jawabannya mungkin yang udah ngerti bisa bantu kerjain, kirim ke saya ya, biar saya bantu share ke grup ya. Jadi Mr. Hendra kan punya keterbatasan waktu juga. Ya, jadi sahabat kelas yang mungkin sudah paham, sudah ngerti jawabannya, ntar dikerjain bisa kirim ke saya. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Kita ketemu lagi berarti hari Senin ya, Senin depan. Ya. Oke. Thank you, Mr. Hendra. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Care. Thank you, Mr.